नमस्कार। वकफ संशोधन बिल को लेकर जहाँ सब घटीगला वर्तमान देखु विजु जनता दल जितेबले भोटिंग पूर्वर कौन कहला जे बिल विपक्ष मत रखिबो किंतु कौन है जे जितेबले यहाँ पर भोटिंग हैला बीजेडी रो 3 जन सदस्य से सपक्ष भोट देले आ 3 जन विपक्ष भोट देले किंतु कथबार्ता ये हूँ कौन कि बर्तमान जो 3 जन भोट देले सपक्ष देले से मध्य बर्तमान बेसी गुरुत्व दि जाऊँगी क्या जे कि सस्मिन पात्र राज्यसभा सांसद किंतु आउ जो 2 जन देले ना बर्तमान आसुनी चर्चा को आसुनी किंतु सस्मिन पात्र ना को बेसी चर्चा को आसूची आउ सस्मिन पात्र को ये बाबद जो हे तो मत रखापी कहते सी कहले जे विवेक अनुजाई भोट देते कि दर्शक बंधु ये जो कथा कहले जे विवेक अनुजाई भोट दि जाइए निश्चय कहार ना कहार निर्देश थी ये नुह कि सस्मिन पात्र भली जड़े पुरुखा नेता जहाँफल कि प्रति क्षेत्र में देखु सी ओडिशा पाई जो जी राज्यसभा जो भाई दाबी रखती किंतु अन्य माने कहीं ना अन्य जिते मैंने जाइए राज्यसभा को देखु आमर जे कि मानस मंगराज हूँ सुलता देव हूँ आउ मुन्ना खाँ हूँ देवाशीष सामंतराय हूँ तापर निरंजन बिशी हूँ जिते सब जाइए राज्यसभा जितेबाला अधिवेशन हुए बेसिकली सस्मिन पात्र ओडिशा पाई दाबी अधिकार थाए किंतु ये जो घटिला जो भली भाव में जो संशोधन बिल सपक्ष जो मत सब्यस्त करवा जो 3 जन आउ विपक्ष 3 जन विपक्ष रही किए से मुजीबुर खान आउ निरंजन बिशी तापर रहिले आमर पुरी जी जाइछंती खुंटिया सी जाइछंती बर्तमान विपक्ष सपक्ष जाइछंती मानस मंगराज सुलता देव सस्मिन पात्र आउ देवाशीष सामंतराय तांकर विवेक बोधे किछि कहि पाइला नै विवेक बोधे कौन है कि सी अनुपस्थित रहिले भोट देवा गलानी किंतु वर्तमान कौन होची जे सस्मिन पात्र सपक्ष भोट देथिबारु प्रताप जेना लिखुंट क्या नवीन बाबू को चिठी लिखुंट जे सस्मिन बाबू उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान नि जाऊ तारपर ए बाबद विधायक गणेश्वर बेहरा जी आम केन्द्रापड़ा विधायक अच्छा सी लिखिले जे यापर निश्चय दृढ़ कार्यानुष्ठान नि आउ जदि यापर जदि पचरा जाए जदि या भीतर कौन सत्यता बाहर ताले निश्चय दल माने दृढ़ कार्यानुष्ठान नब बोलिक से भरोसा रखिंट एपरिक नवीन पट्टनायक एभली भरोसा अच्छी जे नवीन बाबू निश्चय दृढ़ कार्यानुष्ठान देवे किंतु वर्तमान कौन अच्छा ना जो सस्मिन पात्र जा तास्केंट अच्छा बर्तमान गोटे सम्मेलन हो पार्लियामेंटर जो सम्मेलन चली जो पार्लियामेंटारी यूनियन सम्मेलन गोटे कौन चली बर्तमान तास्केंट अच्छे सी फेरला मत रखिए बोली सी ये सी कहते मत से रखिंट से हुए किंतु कथा ये ना कथबार्ता जे सस्मिन पात्र को सपक्ष देते विरुद्ध में जो भाई भाव में बर्तमान तुम्बी तोफान चली बीजेडी भितर प्रफुल्ल सामल विपक्ष जाऊँचे दृढ़ कार्यानुष्ठान नि जाऊ किंतु देवाशीष सामंतराय ये कौन कले जे दल भितर कौन दलर पद पदवी न थाई सी निर्देश जो होची ये बाबद विरुद्ध में दल कार्यानुष्ठान नौ बोलिक ये गोटे मत रखिंट माने दल में कौन पद पदवी न था सी दल को किए चलाऊँ भी कार्तिकान पांड्यान चलाउछंती
ताମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଦେବାଶିଷ ବାବୁଙ୍କର ଲାଗୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋତେ ରାଜନୀତିର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିପାରେ କାରଣ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ବାବଦରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ 3 ଜଣ ସପକ୍ଷରେ ଦେଲେ ଆଉ 3 ଜଣ ବିପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଏ ବାବଦରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ସିଏ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ବି କ'ଣ କହିବେ ଏ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁନି କେବଳ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାହିଁକି ରହୁଛି ଲାଗୁଛି ଯେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସାଂସଦ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁକି କହିକି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯାହାଟା କରନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଭାବି ଚିନ୍ତିକରି କରନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଥିଲା ସେ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ନୁହଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ଗୋଟେ ବିଜେପି ମିଛୁଆ ଦଳ ବିଜେପି ମାନେ କେତେ କ'ଣ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ରହେ ହୁଏତ ସମାଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା ଗୋଟେ ଶାଳୀନତା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି କିଏ ଯାଉଥିଲେ ଆମର ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ଯାଉଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ବିଗତରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର କିଏ ସୁଲତା ଦେବ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷାରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ରହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜନୀତି ତ ଦୂରେଇ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା କହି ହେଉନି ଆଉ ଏଇମାନେ ସବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ତା ନ କହିବା ଭଲ କିନ୍ତୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସିଏ ଯାହାଟା କରନ୍ତି ମାପିଚୁପି କରି କଥା ପ୍ରତି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଯାଇଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ନାଁ କି ଆମର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକରି ଅନ୍ୟମାନେ ପାରି ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯାହା କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଛି ନା କିଛି ହେଇଥିବ ଯଦି ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଦଳ ବିଭାଜିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡି ବିଗତରେ ଯାହା ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୁଏତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛି ସେ ବାବଦରେ ଆମେ କହିବାନି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ବିଜେଡି ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଦେଲା ବା ସମର୍ଥନ ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଯଦି ସେ 7-8 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ତଥାପି ବି ୱାକଫ ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥାନ୍ତା ମତ ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଇଏ 7 ଜଣଙ୍କ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ କେବଳ ଏକୁଟିଆ गोटे माने तांको टार्गेट करा जे सी सपक्षर जाइए दल तापर कौन माने दृढ़ कार्यानुष्ठान नब एपरिक प्रताप जेना जी कि आम पूर्वतन मंत्री आ विधायक पूर्वतन विधायक सी नवीन बाबू चिठी कर आरे पर प्रताप आमर सस्मिन पात्र विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान नौ बा नि जाऊ प्रफुल्ल सामल प्रफुल्ल मल्लिक गणेश्वर बेहरा किंतु ये जो केते जन मिसी लगुच एमाने दल तांकर से भली आउ तो नाही जो गोटे माने गुरुत्व नाही तेणुक
ये गोटे निजे निजे चर्चा को से चर्चा नथिले तेणुक एक कथा कहीदे गोटे चर्चा रहा से चाहते तेणु जो तास्केंड अच्छा सचिन पात्र अच्छा से आसिले मत रखे जो से कहते हे तो आसला दल दिभाग हम कि पुणी दल एकाठी हम से समय कह आज एडिटोरियल को आम ये रखा नमस्कार।